समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सामान केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्त भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी पॉलिटिक्स विषय में जहाँकि मु देखी मो सत्यवादी रे मो कणास जोन रे आमर कणास 4 नंबर जोन सत्यवादी निर्वाचन मंडली कणास एरिया तो सांग मैंने तार भितर आमर हूँ पंचायत गड़बड़पुट पंचायत तो सांग मैंने से पंचायत भितर आम गाँ बड़पुटू बड़ गाँ तो सांग माने गाँ तो बड़पुटू नुहे माने सुनापुटू कहले अत्युक्ति हेब ना एत सुंदर गाँ एत सुंदर परिवेश तो सांग माने सबुठु मुख्य कथा है सेते बेले केउं प्रकार पॉलिटिक्स थिला और आजिका डेट रे पॉलिटिक्स केउं प्रकार हेजी केवल लोक माने साधारण जनता परिवर्तन है नांती नेता माने भी परिवर्तन हेछंती आज काली जी कांग्रेस थिले स्टाम्प वाडिया कांग्रेस आज से माने बीजेपी काली जी बीजेपी थिले आज से बीजेडी कि काली जी बीजेडी थिले आज से बीजेपी तो एमती लोक माने परिवर्तन करिसंती दल नेता माने भी परिवर्तन करिसंती दल तो बहुत जिनस माने परिवर्तन हेइची आमर जिते हेतु पहला मो पिला दिन मु देखी कौ भाया भाव में आमर थिला आज कौ प्रकार अच्छी आ गोटे कथा कहि सांग माने प्रत्येक परिवार रे केवल गोटे दल नहीं प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक मनुष्य भितर दलर प्रभेदता रही माने गोटे परिवार रे माँ बापा भाई भौणी समस्त एकाठी थिले भी सेमानक भितर गोटे गोटे पॉलिटिक्स दल नहीं से माने किए बीजेपी रे किए बीजेडी रे किए कांग्रेस रे तो आजिका सोसाइटी रे एया किंतु आम पिला बेले देखिछु आम ये सेते बेले छोट बेले गोटे गोटे टोटाल साही पूरा गोटे गोटे वंश पूरा से माने खंडे भी भोट एपट सेपट हेनी से मुखिया जी जो दल रे भोट देवे से कांग्रेस हो बीजेपी हो बीजेडी हो से दल रे समस्ते से दल रे ही भोट देवे कौन से गोटे भी भोट एपट सेपट हेनी से पॉलिटिक्स ए भलिया थिला साही वंश को लेकिन मो छुआ बेले देखी सांग मैंने आम जो सेनापति आमर जो प्रत्येक मनुष्यर परिचय तार सरनेम तार जो संज्ञा टाइटल तो आमर जेहेतु टाइटल सेनापति तो आम सेनापति घरे आमर मो जन्म मु देखी आसूची आमर तृणमूल कांग्रेस समस्ते कांग्रेस जातीय कांग्रेस एमान किसी करू बा न करू व्यक्तिगत भाव में आम भाई सेमिति कांग्रेस अवश्य किसी माने विशेष किसी ये करनी किंतु गोटे रही आसी जमती कि गोटे घर गोटे परिवार परंपरा रीतिनीति तो सही हिसाब से आम गोटे आसी आगुरी यहाँ ये जिनटा पाखापाखि 2015 हाँ 15-16 पर्यंत 17 पर्यंत मो जन्मरू मुझे देखी आसी 2015-16 मसीहा पर्यंत पूरा समस्ते बीजेपी कांग्रेस रे ही थिले कांग्रेस को ही भोट दौले कालक्रमे सबकिछि आज परिवर्तन सांग माने सेते बेले जो कौन नेता सब आसती कांग्रेस को छाड़देले अन्य कहीं बीजेडी हूँ कि बीजेपी कि अलग कौन दल लोक मैंने आम साही को आसबेनि कि आम कांथ मानक किसी पोस्टर लगे बैनर लगे आम साही रे तो एमती किसी थिला से माने आसंतिनी कि चाहती कारण सेठी आम कहीं जीवु निजर श्रम वृथा करूँ कारण से माने जानी था एमान पाखे आम मुंड पिटी देले भी एमाने खंडे भी भोट देवेनि आंकर कांग्रेस माने ये था आमर जड़े बड़ापा था तो सी बेसी माने कांग्रेस बोली ये गांधी परिवार बहुत ये सी हिसाब से सी आग कहीदे भोट विषय सब जिन जन आम हिसाब से सब लोक जी भोट देवे आसबे बहुत सी पॉलिटिक्स बहुत भल लगे खेल भी क्रिकेट खेल बहुत गोटे निशा बहुत भल तो सांग मैंने एमती किसी थिला सेते बेले किंतु आजिका डेट रे गोटे परिवार गोटे माँ पेटर 5टा छुआ जदि 4-5टा पुओ झी अच्छा तो सेमाने समस्त मतभेद आज किए पटे बीजेपी गला किए बीजेपी किए कांग्रेस एमती कि निज बाप पुओ भितर भी फाट आ दल वंश को लेकिन दल नहीं एबे दलटा हो जाए प्राधान्य दल लगी मनीष भितर प्रभेद ना निज रक्त संपर्क भी बाड़ दलटा हूँ आजिकालिका जुगर मुख्य मोर बीजेपी दल मु बीजेपी रे मोर बीजेडी दल मो बीजेडी रे मोर कांग्रेस तो यही भाया किसी कथा चली वर्तमान परिस्थिति रे आउ भातृभाव जो वंशगत पारिवारिक जो श्रृंखला शांति यही सब जिनस ना एबे दलीय पॉलिटिक्स जो दल
ବେଶୀ ପାୱାରରେ ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଚାଲୁଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପରିବାର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ MLA ପଦବୀରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍, ସେ ହିସାବରେ ମାମୁଁ ହେବେ ଆମର। କାରଣ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ବି ଭୋଟ୍, ମାମୁଁ ଘର ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ମାନେ ଇଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ ସେ ନା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ କଣାସ ଜୋନ୍ରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କଂଗ୍ରେସର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମାମୁଁ ପୁଅ ଜଣେ ଭାଇ ହେବେ, ସେ ପାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସେତେବେଳର ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏବେର ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମ ଇଏରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କାରଣ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ, ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ହଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ କହନ୍ତିନି ଛିନ୍ ଛତ୍ର, ମାନେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ। ହୁଏତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏବେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ PM ସାର୍, ତ CM PM ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି କଥା ଯେଉଁଟା ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଜିକା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବହୁତ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ନେତାମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର ବଡ଼, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁକି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ, କେତେବେଳେ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକି ଯେହେତୁ 84,00,000 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଆମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବା, କି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇ ବାଟରେ ନ ଯାଇକି ଆଜିର ମଣିଷ ପଥଚ୍ୟୁତ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ କାମରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖରାପ ଲୋକକୁ ସିନା ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲୋକ ବି ସବୁବେଳେ ସେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ସହନ୍ତିନି। ସହିବା ବି ଅନୁଚିତ, ଥରେ ସହିବେ 5 ଥର ସହିବେ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତ ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି, କି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ। କାରଣ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ଏତେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଆସୁଛି। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଘଟୁନି? ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ବାରବାର ସେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସଜେସନରେ ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖରାପ କାମକୁ ଯେତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଯେତେ ସମାଜରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ତ ଚାହିଁବେ ନା କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ କଥା
କିଛି କହିବା କିଛି ବୁଝେଇବା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ପାଇଁକି ତ ଏମିତି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯୁଗ ଆଉ ତିଷ୍ଠିବନି ମାନେ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।